सुबह के वक्त में मजदूर लोग जब आए यहाँ पर गेट पर तो देखते हैं कि नोटिस लगा दिया कंपनी इलीगल, आज जिसमें एक आदमी को व्यक्तिगत हिसाब से ये दिखलाया गया नोटिस के अंदर में कि वो बहुत ख़राब भाषा जान से मार देने के लिए धमकी दिया है हमारे मिल के पर्सनल मैनेजर को और मिल के प्रेसिडेंट को। ये एक तो इल्ज़ाम लगा करके ये इसका हम लोग पहले तो ज़बरदस्त ढंग से इसका निंदा कर रहे हैं हम लोग कि बहुत ही ख़राब व्यक्तिगत हिसाब से किसी को नहीं, जब यूनियन के शक्ल में आदमी गया है, यूनियन के हिसाब से गया है, मिल का सभी यूनियन इसमें गया है, तो फिर व्यक्तिगत हिसाब से बोल करके वो आदमी को क्रिमिनल साबित करने की कोशिश किया जा रहा है न क्या। मिल में बहुत बड़ा घटना हुआ है लेकिन कभी भी इस किस्म का बात नहीं हुआ है, लेकिन आज ये कर करके एक तो बहाना बना कर करके अब ये चीज़ तो मजदूर के अंदर ख़राब रिएक्शन जाएगा कि एक आदमी का नाम दे कर करके इस किस्म का मिल को बंद करना। अब बिल्कुल ये गलत बात है कि वो लोग रिजाइन दिया ये नहीं दिया, एक प्लान बना कर करके मैनेजमेंट ने किया, कोई रिजाइन नहीं दिया, सब अभी लोग क्वार्टर में है और अपना अपना काम कर रहा है सब। ये जो नोटिस लगाया गया किसका सिग्नेचर है, किसका सिग्नेचर है, सब लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई रिजाइन नहीं दिया लेकिन एक तो बहाना बना करके किया है। सवाल ये होता है कि हमारा तो यहाँ के ट्रेड यूनियन के हिसाब से डिपोटेशन किया है, उसमें लिखा है डिपोटेशन का बात, ये हम लोग ये नहीं बोला है कि 4 घंटा 5 घंटा मैनेजमेंट को घेराव करके हम लोग रखा है, डिपोटेशन देने गया। डिपोटेशन में गर्म बात भी होने सकता है, अब वो मौका काहे दिया है, वो लोग खाली एक ही बात बोलता है कि हाँ हम दे देगा। बहुत मीटिंग हुआ है सर, बहुत मीटिंग हुआ है, डीएलसी में भी हुआ है, प्लांट लेवल पर भी हुआ है, मंत्री के साथ में भी बातचीत हुआ है, आलादे से भी हुआ है, सब जगह एक ही बात बोलता है दे देगा। कब देगा? आज तांत डिपार्ट का हाशिया डिपार्ट टोटली बंद हो गया है, उन लोग का ना काम मिलता है और ना उन लोग को पैसा देता है। इससे श्रमिक कितना असुविधा में है? बहुत ज़्यादा श्रमिक असुविधा में। सुनिए, पहले लोग को मिल लेने से 2500 आदमी इसमें काम करता था, ये लोग प्लान बना करके आस्ते आस्ते किसी को खबर नहीं भी हो रहा है, जो पोस्ट एबुलिश केस कर दे, अभी 1400 से भी नीचे आदमी काम कर रहा है। बताइए कितना मैनी कम हो गया है। देखिए हावड़ा जूट मिल का अस्तित्व शायद मिटता जा रहा है, बोर्ड से नाम भी नहीं है जी। अभी फिलहाल इसका 3 ठो मालिक है, एक तो पुराना वाला है संजय बाबू, ओम बाबू का लड़का, दूसरा बात गोविंद शारदा है और तीसरा कोई सिंह जी हैं जो फिनांस डिपार्टमेंट देखती है, फिनांस लगाए यहाँ पर 3 आदमी। बताइए लोग क्या देगा, प्रोडक्शन कम कर दिया है लोग, हैंड्स कम कर दिया है लोग, मिल का भविष्य तो हम लोग देखते हैं कि ये वर्करों का देने के मिल चल रहा है। अच्छा, क्या ये षड्यंत्र के तहत ये गेट से नाम हटाया गया है? एकदम बिल्कुल सही बात। अगर नहीं हटाया गया होता तो देखिए बाकी बकाया तो बहुत है इन लोग के पास, अपना बाकी को बचाने के लिए नया नाम एक तो दे दिया है और उसी हिसाब से चलाता है। जब हावड़ा मिल का कोई अस्तित्व नहीं है तो MRPF का क्या अस्तित्व है? आपका नाम और जी? सरवर अजीज, INTUTC हावड़ा मिल का हम सेक्रेटरी हैं। সকাল সকাল হয়েছে এই কারণে আমরা 6টা ইউনিয়ন আমরা বসে আলোচনা করলাম, করে আমরা 12 তারিখে ঠিক করেছি যে 12 তারিখে আমরা মেন অফিসে 5টার সময় ঘেরাও করব, ডেপুটেশন দেবো। ম্যানেজমেন্টকে বলা হয়েছিল আগে থেকেই, তো ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে প্রেসিডেন্ট আর পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টের লোক ছিলেন 2 জন, আর আমাদের সব 6টা ইউনিয়ন ছিলেন। আমাদের বক্তব্য ছিল একটাই যে 2022-এ 27শে ডিসেম্বর যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল লেবার কমিশনার দপ্তরে, সেই লেবার কমিশনার দপ্তরে মিটিংয়ে ঠিক হয়েছিল যে প্রতি মাসে আমাদের ডিউস নিয়ে, আমাদের যা ডিউস আছে, ডিএ আছে, পিএফ আছে, পেনশন আছে, গ্র্যাচুইটি আছে, তারপরে STL আছে, আমাদের STL আছে 2014 থেকে বাকি, গ্র্যাচুইটি 2011 থেকে বাকি, পেনশন আছে, এমনকি পিএফের টাকা তারা ফাইনাল পেমেন্ট পাচ্ছে না রিটায়ারের পর, 2014 অবধি তাদেরকে পেমেন্ট করছে। বাকি যে যারা 15 পর থেকে যারা 24 অবধি যারা রিটায়ার হয়েছে, প্রায় 2100 ওয়ার্কার রিটায়ার হয়েছে, সেই রিটায়ার লোকেদের ফাইনাল পেমেন্ট দিচ্ছে না, তাদের কোনো পেনশনের ব্যবস্থা, পেনশনে যে টাকাটা দিতে হয় পিএফ অফিসকে সেও টাকা দিচ্ছে না। এই ধরনের আমরা ডিএ আমাদের প্রায় 254, আগে ছিল আমাদের 632 পয়েন্ট, ডিএ কমে কমে লাস্টে 254 পয়েন্ট ডিএ এসেছে, সেই ডিএটাও দিচ্ছে না। এই ধরনের নিয়ে আমরা ডেপুটেশন করলাম। আমরা 2 বছর ধরে আমরা ম্যানেজমেন্টকে বারে ডেপুটেশন বারে আলোচনা করেছি, মিটিং করছে, মিটিংয়ে একটা কথা বলছে আর মিটিংয়ের পর যখন মিটিং শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন একটা কাজ করছে। তারা আমাদের কোনো ডিউস নেই, কোনো আলোচনাই করছে না।
খালি বলছে যে আমরা এটা নিয়ে পরে বসবো, পরে কথা দেবো, কিন্তু 2 বছর হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে আমরা সব ইউনিয়ন মিলে আমরা একটু গরমাগরমিভাবেই আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলেছি, চাই আপনারা মিলটা ভালোভাবে চালান। একটা ব্যক্তিগত একটা ইউনিয়নের একটা লিডারশিপের নাম দিয়ে এরা মিলটাকে বন্ধ করেছে। এটা বেআইনি, এটা আইনি কোনো নেই। কারণ এর আগেও আমরা ডেপুটেশন করেছি, আমরা একটাই কথা বলেছি, আপনারা যদি মিল চালাতে চান, ওয়ার্কারের যে ডিউস আছে, গ্র্যাচুইটি, পিএফ প্রায় 22 থেকে 30 কোটি টাকার মতন বাকি রেখেছেন, এই টাকাটা কে দেবে? আর নাহলে আপনারা যদি চালাতে চান চালান, ফাইন্যান্সার যদি অন্য কেউ আসে, এই ধরনের আমরা কথা বলেছিলাম। কিন্তু একজন ব্যক্তিগত একজনের নাম দিয়ে তারা বলেছে নাকি আমাদেরকে ধমকি দিয়েছে। আমরা কোনো ধমকি দিইনি, আমাদের ডিউস, আমাদের কোনো নতুন ডিউস ডিমান্ড নিয়ে যাইনি। আমাদের ওয়ার্কারের যে ডিউস নিয়ে সেটা আমরা বলেছি। আমরা তো আজকে বলিনি, আমরা 2 বছর ধরে বলে আসছি। এই জন্য কালকে আমরা 12 তারিখে ডেপুটেশনে ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে আজকে যা নোটিশ দেখলাম, যে দুটো ম্যানেজমেন্ট, প্রেসিডেন্ট, হাওড়া মিলের প্রেসিডেন্ট আর পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টে যে আছেন ওনারা যে দুজন ছিলেন ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে, তারা নাকি বলছে নাকি ইস্তফা দিয়েছে, রিজাইন করেছে। তো রিজাইন করেছে তো ঠিক আছে, তো মিলটাকে কেন বন্ধ করেছে? এর আগে তো প্রেসিডেন্ট তো হাওড়া মিলে অনেক চেঞ্জ হয়েছে, পার্সোনাল ডিপার্টমেন্টের লোক অনেক চেঞ্জ হয়েছে। তো যখন চেঞ্জ হয়েছে হতে পারে অন্য পার্সোনাল ম্যানেজার আসবে, অন্য আসবে, কিন্তু কতটা অসুবিধার মুখে? অসুবিধা মানে প্রচুর অসুবিধে। 2 বছর বললাম তো, 2 বছর ধরে আমাদের ওয়ার্কারে কোনো ডিউস দিচ্ছে না, খালি আমাদেরকে কাজ করাচ্ছে, ওইটুকু মাইনেটুকু যেটা আছে সেইটুকু দিচ্ছে, বাকি পিএফে টাকা কাটছে, আমাদের ইএসআই টাকা কাটছে, সব কিছু টাকা, কিন্তু জমা করছে না। প্রায় 20 থেকে 25 কোটি টাকার পিএফের টাকা তারা মেরে বসে আছে। ভোট দিয়ে হাওড়া জুট মিলের নাম মুছে দেওয়া। তারপরে এই যে নতুন ফাইন্যান্সার যে এসেছে, তারা এখন এমআরপি নামে এরা চালাচ্ছে। এর আগে এসেছিল প্রথমে 15তে যখন মিল বন্ধ হয়, 16তে যখন মিল চালু হয়, এক বছর পর, তখন পিডিপিএসপি বলে এরা চালিয়েছিল। এখন আবার নতুন করে এরা যে ফাইন্যান্সার এসেছে, এমআরপি নামে চালাচ্ছে। ইউনিট দিয়েছে হাওড়া মিল। তো হাওড়া জুট মিলটা কি উঠে গেল? নামটা তো নেই বোর্ডে তো কোনো নাম নেই। আমরা বারে আমরা এমনকি মন্ত্রী মহোদয়কেও বলেছিলাম, লেবার দপ্তরে বলেছিলাম যে নতুন ফাইন্যান্সার এসে ঠিক আছে, আমাদের যে লাইবিলিটি আছে, ওয়ার্কারের যে লাইবিলিটি 180 কোটি টাকা নাকি এরা বলছে লাইবিলিটি আছে, তাহলে এটা কে দেবে? তখন ওনারা বলছেন না। আমার নাম হচ্ছে রবি দাস, ডাকনাম ভোলা, আমরা C2 থেকে আমি বলছি।